अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज का ये व्लॉग जो है इसमें इसराइल का गज़े को मलबे का ढेर बनाने का ऐलान किया है। 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। बहुत हो गया, अमली इक़दामात करें। बरतानिया, रूस, यूक्रेन सबका जो है बड़ा ये एक ड्रोन हमला भी हुआ है। मैं इस पर भी बात करूंगा। दोस्तों, गज़ा के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि गाए बगाए आप सबको आगाह किया जाए। सूरत हाल आपके सामने है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि गज़ा की आवाज़ हम सबको बनना होगा। आपने इस वीडियो को शेयर करना होगा। इस चैनल से मुंसलिक होने का मकसद या आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि भाई साहब, हमारे दिल धड़कते हैं गज़ा के मज़लूमों के साथ। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर ख़जाना स्मोत्रिच ने पीर के रोज़ एक मुतनाज़ा बयान में कहा कि गज़ा को साफ़ कम से कम खुराक और दुआ में फराहम जो है वो फराहम की जाएगी। और ये भी उन्होंने शर्त के साथ कि हमास तक उनमें से कुछ नहीं पहुँचेगा। उनका ये भी कहना है कि हम गुज़श्ता 1.5 साल से गज़ा को मुकम्मल तौर तबाह कर रहे हैं और इसे मलबे का ढेर बना देंगे। फ़ौज एक पत्थर भी अपनी जगह पर नहीं छोड़ेगी। स्मोत्रिच ने यह भी दावा किया कि गज़ा के शहरियों को जनूबी हिस्से में धकेला जाएगा और वहाँ से वो तीसरे मुल्क मुंतकिल होंगे। दूसरी जानब गज़ा पर मुसल्लत शदीद बमबारी फ़िज़ाई हमलों के दौरान इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसके फोर्सेस अरबात जदून ऑपरेशन के तहत पूरे इलाके में कार्रवाई जारी रखे हुए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान एदराई ने खान यूनस गवर्नरेट के बाशिंदों को मगरब की जाने अलमवासी के इलाके की तरफ इनखला करने की हिदायत कर दी है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान एक्स पर उन्होंने लिखा कि फ़ौज एक गैर मामूली हमला कर रही है। फ़ौज ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता चंद घंटों में 160 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो है, जनूबी कमांड और शाबाक की हिदायत पर फोर्स गज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों पर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए ताकि उन ग्रोहों के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके और तखरीबकारों को ख़त्म किया जा सके। फ़ौज ने यह भी कहा कि शुमाली इलाके जो है उसमें जो ख़ास कर शुमाली इलाके हैं वहाँ पर सेल्स, टैंक्स, शिकन लॉन्चिंग साइट्स और फ़ौजी जो है इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जाए। वस्ती इलाके में ज़ेर ज़मीन रास्तों और जंगी साजो सामान के गोदामों पर हमला किया गया। इसी तरह जनूब में तखरीबकार सेल्स, फ़ौजी इमारतों, टैंक, शिकन लॉन्चिंग, बारूदी इमारतों और एक ऑपरेशन रूम को निशाना बनाया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो ये सारा कुछ यानी गज़ा को मलबे का ढेर बनाना है, वहाँ के लोगों को निकालना है जो हकीकी लोग हैं। अब उन लोगों को इतना मजबूर किया जाएगा कि वो वहाँ से किसी और मुल्क की तरफ जाएंगे। और ये इरादा जो है ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया हुआ था पहले से कि इनको किस न किस तरीके से तंग करने का के साथ साथ निकालना है। अब आप देखें कि एक तरफ आपको पानी बंद किया जाए, खाना बंद कर दिया जाए, बारूद आप पर बरसाया जाए, बच्चों को आपके मारा जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद गज़ा के मासूम लोग अपने उसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह जवान मर्दी से, उसी तरह बहादुरी से, उसी तरह शुजात से। और यकीनन उनकी ज़िंदगी में ये एक टफ़ टाइम ज़रूर है, क्योंकि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, वो जो बॉलीवुड का सॉन्ग है। तो अपनों ने ही गिरा दिया सब कुछ। जब रेजिस्टेंस बड़ी ताकत से जा रही थी, मज़ाहमत एक एक करके इसराइल के फ़ौजों को निशाना बना रही थी, तब जाके अरब ममालिक ने मिलकर शाम में रिजीम चेंज किया। और इसी तरह जो है और मामलातों में भी उन्होंने गड़बड़ शुरू की। लिबनान में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ एक लामल शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। जो नुकसान इस वक्त गज़ा के लोगों को मिला है, मेरे ख़्याल में शायद किसी को ना मिला। आगे बढ़ते हैं। बरतानिया की लिबरल डेमोक्रेटिक लीला मोरान ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि बिलाशुबा हर बरतानवी वज़ीरों ने हाल ही में इसराइल के बारे में जो तनकीद लहजे में बयानात दिए हैं, ताहम इस तनकीदी लहजे को अमली शक्ल देने की ज़रूरत है। इसके लिए एक बामानी और ठोस पॉलिसी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयानात और बयानियाँ अपनी जगह, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब कुछ ज़ाहिर बात है कि नज़र डालते हैं इक़दामात पर, क्योंकि गज़ा की फ़लस्तीनी अवाम नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल से दोचार है। देखिए, कुछ लोग आवाज़ें तो उठाते हैं और आवाज़ें उठाने की सूरत में मेरे ख़्याल में वो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब वो आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, और ये ज़रूरी भी है। आज अगर देखें तो बरतानिया में लोग जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में कुछ ज़्यादा लोग गज़ा के साथ हैं,
کچھ لوگ جو ہے حکومت ہے وہ غزہ کے خلاف پالیسیز میں اپنا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کا آنا یقیناً ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ اب آواز مزید اٹھانی چاہیے، کیونکہ 20 لاکھ لوگوں کی زندگی اب مزید خطرے میں پڑ چکی ہے۔ روس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرائن کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد اب تک سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں متعدد مکانات اور ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق یہاں پر جو ہے روس نے یوکرین پر جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں متعدد مکانات تباہ ہو چکے ہیں اور کم از کم ایک خاتون بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ اور یہ واقعہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی پر بات چیت سے ایک روز قبل پیش آیا۔ یوکرائن کی فضائیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اتوار کی صبح 8 بجے تک روس نے یوکرینی شہروں پر 273 ڈرون حملے کیے تھے، جو فروری میں جنگ کی تیسری سالگرہ پر ماسکو کے قائم کردہ سابقہ ریکارڈ سے زیادہ ہیں۔ اور اس کا خیال ہے کہ ماسکو کا اتوار کے روز ایک بین الاقوامی البرازمی بیلسٹک میزائل داغنے کا بھی ارادہ تھا، جو مغرب کو ڈرانے کی کوشش تھی۔ ماسکو کی جانب سے اس الزام پر فوری طور پر ابھی تک رد عمل لیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں دیکھیں کہ ایک طرف تو کوشش کی جا رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو اس نے معدنیات کا معاملہ سیٹ کیا، پھر وہ پیوٹن سے بھی ملے، لیکن اس ساری صورتحال میں مغرب ایک طرف، روس ایک اکیلا، 3-4 سال سے جو لڑائی ہے اس نے دنیا پہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا ہوا، دنیا کی معیشت کو ڈگمگا کے رکھ دیا، دنیا کے پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا یا سستا یا بہت ساری چیزوں پر نیچے ہو گئی ہیں۔ مغربی دنیا کی جو لائف سٹائل ہے اس میں بھی کافی بدلاؤ آیا ہے۔ اب اس چیز کے تو اثرات ہیں دنیا پر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کس نہ کس طریقے سے جو ہے وہ کریں گے، یعنی اس ساری صورتحال سے وہ نمٹنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس اور امن کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ کہ کیا واقعی وہ مخلص ہیں، یا امریکہ مخلصی کا کردار ادا کر رہا ہے، یا مغربی دنیا مخلص ہے، یا روس اپنے سارے معاملے کو آگے دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، ابھی پیچیدہ مسائل ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے بعد اس وقت ٹرکی میں جو ہے، ٹرکی کے حوالے سے اس وقت ہندوستانیوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ویسے وہ کچھ زیادہ جذباتی بھی ہیں ہندوستانی، ان میں سے جو انتہا پسند ہے وہ پھر بہت زیادہ انتہا پسند ہے۔ اب دونوں ملکوں میں ایکسٹریم لیول کے لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاکستان میں ہو چاہے وہاں پہ ہو، لیکن وہاں پر جو ایک جماعت ہے ایکسٹریمسٹ بنیادوں پر بنی ہے اور بیانیہ ایکسٹریمزم کا ہے۔ اب ٹرکی اور آذربائیجان کے خلاف جو ہے وہاں پر ایک مہم شروع ہو چکی ہے، اور بائیکاٹ ٹرکی۔ تو ٹرکی والے مذاق بھی اس کو اڑا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے سب سے زیادہ سیاح جو ہیں ٹرکی کے ہندوستان کی طرف آتے ہیں، ہندوستان کے لوگ بڑے کم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آذربائیجان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہاں پر، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی وہاں پہ مہم شروع ہو چکی ہے، ساری چیزیں بڑا غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ہوں گی، اگر اس طرح ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات میں نقصان دکھائی دے گا تو پھر لوگ بھی اقدامات کریں گے، دیگر ممالک بھی اقدام کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا بہت سا خیال ہے، بہت شکریہ۔